Hello everyone, welcome back at Tutoring and Hangout, channel tutoring harian dan vlog hangout mingguan di Bali. Hari ini saya mau tutoring ya, karena hangoutnya besok. Tunggu ya, stay tune. Tutoring hari ini adalah moral story yang harusnya kemarin saya ceritakan, tapi kemarin karena ada 2 video yang mau saya garap, yang mau saya edit, jadi saya nggak keburu bikin storytelling. Jadi mohon maaf, hari ini kita mulai storytellingnya. Semoga bisa membantu pronunciation kalian, vocabulary kalian, dan listening kalian. Selamat menyimak. Ya, judulnya adalah True Wealth, kekayaan yang sesungguhnya. Once upon a time, there lived a very rich and wealthy man in a big town. Suatu hari hiduplah seorang yang sangat kaya raya gitu ya, di kota besar. He led a luxurious life. He always boasted about his wealth to his friends and relatives. Dia hidupnya tuh mewah. Dia selalu boasted itu membualkan, menceritakan gitu ya, tentang kekayaannya kepada teman-teman dan kenalannya, his friends and relatives. His son was studying in a distant city and he returned home for vacation. Anaknya itu belajar di negeri yang jauh gitu ya, mungkin di luar negeri, dan kembali ke rumah untuk liburan. The rich man wanted to show off to his son how rich he was. Jadi bapak yang kaya ini mau memamerkan tuh lah ke anaknya ya, betapa kayanya dia. But his son wasn't fond of any luxurious lifestyle. Tapi anaknya nggak tertarik sih tentang kehidupan yang mewah-mewah itu. However, the rich man wanted to make his son realize that his lifestyle was extremely rich and that poor people suffered a lot. Jadi, bapak yang kaya ini ingin memastikan anaknya ya, ingin membuat anaknya sadar bahwa gaya hidupnya itu amat sangat kaya dan orang miskin itu menderita sekali. Realize itu menyadari. He planned a day's visit to the entire town to show him the life of the poor people. Dia berencana untuk membuat kunjungan 1 hari ke seluruh kota untuk menunjukkan kepada anaknya itu kehidupan rakyat jelata lah, kehidupan rakyat yang miskin bagi si bapak itu ya. The father and the son took a chariot and visited the entire town. Nah, ayah dan anak itu memakai kereta dan mengunjungi seluruh kota. They returned home after 2 days. Mereka pulang ke rumah setelah 2 hari. The father was happy that his son was very quiet after seeing the poor people honoring the rich man and after witnessing the sufferings of the poor due to lack of facilities. Ya, ayahnya ini senang ya melihat anaknya itu terdiam setelah melihat orang-orang miskin itu memuliakan lah, honoring the rich man, memuliakan orang-orang kaya gitu, dan setelah menyaksikan penderitaan orang-orang miskin karena tidak punya fasilitas, kekurangan fasilitas gitu ya. The rich man asked his son, "Dear boy, how was the trip? Have you enjoyed it?" Ya, anakku, bagaimana perjalanannya? Kamu enjoy nggak? Kamu menikmati nggak? "Yes, my dad, it was a great trip with you," the son replied. Iya, Bapak, itu perjalanan yang hebat ya, balas anaknya. So, what did you learn from the trip? The father asked. Jadi apa yang kamu pelajari dalam perjalanan, selama perjalanan tadi? Bapaknya bertanya seperti itu. The son was silent. Anaknya diam. Finally, you have realized how the poor suffer and how they actually live, said the father. Bapaknya bilang, akhirnya kamu menyadari ya, bagaimana orang-orang miskin itu menderita dan bagaimana kehidupan mereka sebenarnya, kata si bapaknya tadi ya. Lalu anaknya menjawab seperti ini. "No, father," replied the son. Tidak, ayah. He added, "We have only 2 dogs. They have 10 dogs." Kita punya cuma 2 dogo ya, 2 hewan. Mereka punya 10. "We have a big pool in our garden, but they have a massive bay without any end." Kita punya kolam yang besar di kebun ya, di taman kita, tapi mereka punya teluk yang luas tanpa akhir ya, without any end, tanpa batas lah gitu ya.
We have luxurious and expensive lights imported from various countries, but they have countless stars lighting their nights. Kita sih punya lampu yang mewah ya, yang mewah dan mahal, diimpor dari berbagai negeri. Tapi mereka punya tak terhitung lampu bintang, sinar dari bintang yang menyinari setiap malam mereka. We have a house on a small piece of land, but they have abundant fields that go beyond the horizon. Kita punya rumah di petak tanah yang kecil, tapi mereka punya berlimpah sawah ya, fields itu ladang ya, berlimpah ladang, sampai go beyond the horizon itu melewati batas pandangan gitu. We are protected by huge and strong walls around our property, but they bond with each other and surrounded themselves with their fellow beings. Kita sih dilindungi dengan tembok yang besar dan kuat di sekitar properti kita, di sekitar barang-barang kita gitu ya. Tapi mereka terikat dengan satu sama lain dan mengelilingi satu sama lain dengan persaudaraan mereka. We have to buy food from them, but they are so rich that they can cultivate their own food. Kita mesti beli makanan ya dari mereka, tapi mereka itu sebegitu kayanya sampai mereka bisa menggarap makanan mereka sendiri. The rich father was stunned and speechless on hearing his son's words. Ayah yang kaya tadi tercengang dan speechless, tidak bisa berkata apa-apa ya, mendengar kata-kata anaknya. Finally, the son added, "Dad, thank you so much for showing me who is rich and who is poor." Akhirnya anak itu menambahkan, "Bapak, terima kasih ya untuk menunjukkan pada saya siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Thank you for letting me understand how poor we really are." Terima kasih untuk memberitahu betapa miskinnya kita sebenarnya. So, moral story of the day, true wealth is not measured by money and property. Jadi, kekayaan yang sebenarnya tidak terukur dari uang dan barang-barang, harta benda. True wealth is created in good friendships and compassionate relationship. Kekayaan sejati itu diciptakan dari persahabatan yang baik, dan compassionate relationship itu hubungan yang saling mengasihi. Sekian moral story of the day. Thank you for watching and have a good day.